बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीजन टुडे। 21 मार्च 2021 बरोज़ अतवार। दोस्तों आज के ताज़रीन सऊदी खबरनामे के साथ जो कि बहुत ही मॉडर्न तमाम गैर मुल्कियों के लिए होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत सारी खबरें, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम खबरें ही गैर मुल्कियों के हवाले से हैं। तस्वीर को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमन देखिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के ताज़रीन सऊदी खबरनामे की जानिब। दोस्तों पहली जो खबर है उसमें यह बताया गया कि तरहील से डिपोर्ट गैर मुल्की दोबारा वर्क वीज़े पर नहीं आ सकेंगे। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, तरहील से डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की हज और उम्रा वीज़े के अलावा मुलाजमत के किसी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते, यानी कि वर्क वीज़े पर दोबारा नहीं आ सकेंगे या विज़िट वीज़ा या इस तरह के वीज़े पर नहीं आ सकेंगे। जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि वो साल 2011 में तरहील डेपोटेशन सेंटर के ज़रिए वापस गए थे, क्या अब दोबारा किसी दूसरे वीज़े पर मुमकिन आ सकते हैं। जवाज़ात की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि डिपोर्ट होने वाले किसी भी गैर मुल्की को दोबारा वर्क वीज़े पर मुमकिन आने की इजाज़त नहीं है। ऐसे अफराद सिर्फ हज या उम्रा वीज़े पर मुमकिन आ सकते हैं। ख्याल रहे कि मुमकिन में 14 मार्च 2021 से मुलाजमत के नए कानून नाफिज कर दिए गए हैं, जिनमें यह शर्त भी रखी गई है कि ऐसे अफराद जो कारआमद मुलाजमत के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए खरोज ओहदा पर जाते हैं और वापस नहीं आते, उन्हें मुस्तकिल तौर पर मुमकिन के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस कानून की रूह से डिपोर्ट होने वाले अफराद, जिन्हें अरबी में मरहल कहा जाता है, ऐसे अफराद को डेपोटेशन सेंटर के ज़रिए मुमकिन से बेदखल किया जाता है और उन पर अब नई पाबंदी ऐड कर दी गई है। इससे कबल ऐसे अफराद को मुख्तलिफ मुद्दत के लिए मुमकिन से ब्लैक लिस्ट किया जाता था, मगर अब डिपोर्ट यानी कि तरहील के ज़रिए जाने वाला कोई भी गैर मुल्की दोबारा किसी भी किस्म की मुलाजमत के लिए वीज़े पर मुमकिन नहीं आ सकता। मुलाजमत के नए निज़ाम में कारकुनों के औकात कार क्या होंगे। सऊदी वरत अफरादी कोड और समाजी बहुत आबादी की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि मौजूदा तरमीम शुदा मुलाजमत के निज़ाम में कारकुनों के औकात कार और हफ्तावार तातील के हवाले से किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं की गई। अल अरबिया ने बताया कि ये आजिर पर मुनहसर है कि कारकुनों की हफ्तावार तातील और यौमिया काम के घंटे मुकर्रर करे। ताहम रमज़ान में काम के दौराने के हवाले से निशानदेही की गई है, जिसमें बताया गया है कि औकात कार में कमी की जाएगी। मफरूर खादमाओं और घरेलू मुलाजमीन को रोज़गार देना कानून सिकनी। मारूफ सऊदी वकील नायब अल मुर्शदी का कहना है कि मफरूर खादमाओं और घरेलू मुलाजमीन को रमज़ान में रोज़गार देने वाले जान लें कि ऐसा करने वालों के खिलाफ 10 लाख रियाल जुर्माना और 2 बरस तक कैद की सज़ा है। आजल न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक निजी टीवी प्रोग्राम अल रसाला में उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के सरकारी जदीद उम्मुल करा में इस हवाले से शाही फरमान भी जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर मुमकिन लाना और उसे नौकरी फ्राहम करना कानून सकनी के ज़मरे में आता है। ऐसे अफराद के खिलाफ 10 लाख रियाल जुर्माना और 2 बरस कैद की सज़ा मुकर्रर है। कानून दान अल मुर्शिदी ने प्रोग्राम में दरअंदाज की वजाहत करते हुए कहा कि ऐसे गैर मुल्की जो कानूनी इकामा नहीं रखते बल्कि गैर कानूनी तौर पर मुमकिन में मुकीम हों या उन्होंने जाली इकामा बनवाया हुआ हो, वो दरअंदाज कहलाते हैं। ऐसे अफराद को रोज़गार और रिहाइश फराहम करने वाले सऊदी भी कानून की रूह से जुर्म के मरतकब करार पाते हैं और मज़कूरा सज़ा के भी हकदार बन जाते हैं। वाज़ह रहे रमज़ान में ऐसे खादमाओं की मार्केट तलब बढ़ जाती है जो अपने कफीलों से फ़रार हो जाती है। ऐसी खादमाओं को इंसानी स्मगलर अपने पास रखते हैं और उन्हें रमज़ान के दौरान मुख्तलिफ घरों में फ़ी घंटा उजरत पर काम के लिए भेजते हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून मुकर्रर किए गए हैं ताकि मफरूर खादमाओं के नेटवर्क का खात्मा किया जा सके। मुमकिन के बेशतर इलाकों में मौसम मुअत्तल रहने का इम्कान। सऊदी कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने अतवार 21 मार्च को मुमकिन के बेशतर इलाकों में मौसम मुअत्तल रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। मुमकिन के शमाली और जनूब मगरबी इलाके, असीर, अलबाहा, जनूब मगरबी इलाकों के पहाड़ी मकामात पर मौसम अबरआलूद रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि मक्का मुकरमा रीजन में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि अल कुरियात और अरर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इलावाज़ी सऊदी माहिर मौसमियात अब्दुल्ला अल हरबी ने कहा कि मुमकिन के बेशतर इलाके रवां हफ्ते गिरद गुबार की लपेट में रहने जबकि बाज़ मकामात पर रेतली आंधी का भी इम्कान है। वेब न्यूज़ आजिल ने माहिर मौसमियात के हवाले से बताया कि जद्दा, मक्का मुकरमा, तबूक, हैल, मदीना मुनरा, कसीम, शमाल मशरकी इलाके भी गिरद गुबार की लपेट में रहेंगे। ये इलाके बुध 24 मार्च को भी गिरद गुबार की जद में रहेंगे, जिसके बाद मौसम में कदरे ठहराव आने की तवक्को है।
ویکسین لگوانے کے لیے کرونا ٹیسٹ کرانا لازمی نہیں ہے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ شہری اور مملکت میں رہنے والے غیر ملکی ویکسین لگوانے میں تاخیر نہ کریں۔ مملکت کے تمام ریجنز اور کمیونٹیوں میں کرونا ویکسینیشن سینٹر موجود ہیں، جبکہ سعودی عرب میں فراہم کی جانے والی تمام ویکسینز مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ وزارت نے لوگوں کو کہا کہ جلد از جلد کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کے لیے صحتی ایپ پر خود کو رجسٹر کرائیں۔ ویب نیوز سبق اور آجل کے مطابق وزارت صحت نے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے مزید کہا کہ ویکسین لگوانے کے لیے کرونا ٹیسٹ کرانا لازمی نہیں ہے۔ وزارت صحت کے ٹویٹر پر استفسار پر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر کسی کو بخار ہو، اس کا جسمانی درجہ حرارت 38.5 یا اس سے زائد ہو، تو اس صورت میں ویکسین لگوانے کے تاریخ کو آگے بڑھانا ممکن ہے، جس کی سہولت بھی صحتی ایپ پر موجود ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں وزارت صحت کی جانب سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مفت کرونا ویکسین لگانے کے لیے مملکت کے تمام ریجنز میں خصوصی ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں اعلیٰ تربیت یافتہ عملہ موجود ہے۔ ویکسینیشن کے لیے صحتی ایپ پر خود کو رجسٹر کرانے کے بعد مقررہ دن اور وقت پر سینٹر پہنچ کر ویکسین لگوائی جا سکتی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ اب تک مملکت کے مختلف شہروں میں 27 لاکھ سے زیادہ افراد کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ بدھ کی شب چاند کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ سعودی عرب میں فلکیاتی کمیٹی کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا کا کہنا ہے کہ بدھ 24 مارچ کی شب کعبہ کے عین اوپر ہوگا اور یہ نظارہ سال رواں میں دوسرا ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 نے فلکیاتی کمیٹی کے سربراہ کے حوالے سے مزید کہا کہ چاند کعبہ کے عین اوپر مکہ کے وقت کے مطابق بدھ کی شب 9:10 پر ہوگا، جسے فجر کے وقت 3:59 تک دیکھا جا سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے سے اس وقت کے اعتبار سے کہیں سے بھی کعبہ کی سمت کا درست تعین کیا جا سکتا ہے، تاہم مکہ کے قریبی شہروں کے لیے کعبہ کی سمت کا تعین کرنا مفید نہیں ہوگا، جن میں جدہ، طیف، اسفان وغیرہ شامل ہیں۔ واضح ہے کہ رواں سال 28 جنوری کو چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر آیا تھا، جو رات 10:16 پر دیکھا گیا تھا، جبکہ گزشتہ برس 2020 میں بھی یہ فلکی نظارہ 2 بار دیکھا گیا تھا۔ کورونا کے 382 نئے مریض ایکٹیو کیسز پھر سے بڑھ گئے۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز مسلسل 300 سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ مملکت کے ایکٹیو کیسز میں مزید اضافہ بھی ہوا۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ سنیچر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 382 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 271 افراد وائرس سے صحتیاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 6 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 6602 ہو چکی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 3916 ہو گئی ہے، جن میں سے 587 کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہشت کے یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں رہے، جس کی تعداد 172 ہے، جبکہ الشرقیہ ریجن میں 59 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مکہ ریجن میں 58، حیل ریجن میں 21، قصیم ریجن میں 13، حدود الشمالیہ اور مدینہ منورہ ریجن میں 9، عسی ریجن میں 8، الجوف اور تبوک ریجن میں 7، جازان، نجران اور باہا ریجن میں 3 مریض سامنے آئے۔ اب تک 3,84,653 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 3,74,135 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا سعودی خبر نامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں گوڑوں کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔